السلام عليكم. في الفيديو هذا حنشوفوا كيفاش نinterpréter les résultats de diffraction des rayons X des nanoparticules de Z non dopés et dopés aux métaux de transition qui sont le nickel, le cuivre et l'argent. Les résultats هذه se présentent sous forme des figures et un tableau. Les figures, عندنا la figure هذه اللي هي la figure numéro 1, c'est la figure principale نتاعنا وين بريزونتيو فيها tous les motifs de diffraction des rayons X تاع tous les échantillons, les pics de diffraction, les phases externes, etc. عندنا la deuxième figure حتى هي très important. بهذه la figure نبروفيو بلي عندنا l'incorporation تاع les deux ponts في الريزو كريستالين تاع l'oxyde de zinc. عندنا la troisième figure. La figure هذه تبروفي بلي رانا درنا لاجستمون غوسيان تاع tous les pics de diffraction باش نجبدو les informations نتاعهم اللي هما دو تيتا l'intensité et la largeur ni hauteur. Et la dernière figure حتى هي très important. في la figure هذه نشوفو la variation تاع les paramètres de maille A et C et la taille des cristallites avant et après le dopage. واش صرالهم؟ حنا نهتمو اكثر بالأكسيد دو زنك، سي بور سا هنايا بريزونتينا لا فارياسيون تاع لي بارامتر هادو تاع الأكسيد دو زنك. بون نبداو الانتربريتاسيون درك. اول حاجه نديرها باش نانتربريتي لا فيغير هذه لازم ندير لها بريزونطاسيون. نقول لا فيغير 1 بريزونت les motifs de diffraction des rayons X des nanoparticules de l'oxyde de zinc non dopé et dopé TM, نفتح parenthèse, TM c'est nickel, le cuivre et l'argent. Point. Maintenant, حنبدأ نهضر على les spectres. Commenter ou interpréter. Le commentaire ou bien l'observation. حنقول واش شفت. وحنقسم l'observation تاعي على l'oxyde de zinc d'une part et d'autre part نهضر على les phases cristallines externes اللي خرجوا لي جدد. واهم حاجه في الليتيد تاعنا هو l'oxyde de zinc. لازمتنا نتعمقوا فيه اكثر لانه هو لو ماتيريو دو باز نتاعنا، هو l'essentiel، هو اللي فورمينا لو ماتيريو تاعنا avec pourcentage de 90%. هو المكون الاساسي للماده تاعنا بنسبه 80%. بون واش نقول dans cette figure on observe d'une part que la majorité des pics de diffraction sont indexés aux structures cristallines hexagonales quartzite de l'oxyde de zinc ونحط بين قوسين la référence virgule ce qui indique la formation de l'oxyde de zinc. لقينا les pics de diffraction de l'oxyde de zinc donc c'est bon تفورمنا l'oxyde de zinc. هذه la première chose. Bon, de plus, 3 pics plus intenses à 2 θ égale à 31 degrés, 34 et 36 degrés ont été observés dans tous les échantillons, ce qui indique la croissance préférentielle de l'oxyde de zinc se prédomine selon les plans 1,00002 et 1,01. Dans les pics de diffraction, cependant, l'intensité de ces pics est diminuée suite au dopage, ce qui indique la dégradation de la qualité cristalline de l'oxyde de zinc. هضرنا دوكا l'oxyde de zinc حنهضروا على les phases هذو mais superficiellement. نقول d'autre part des nouvelles phases externes sont apparus dans les spectres de diffraction des rayons X des nanoparticules de Z non dopées. Non. Et cela peut être attribué à la forte concentration de dopage utilisé. وحنا vraiment استعملنا يعني 20% 20% من les dopants. سي نورمال استعملنا كونسنتراسيون عاليه، هذا الشيء اللي خلاه يتفورمنا دي نوفيل فاز. نقولوا دي نوفيل فاز externes sont apparus dans les spectres de diffraction des rayons X des nanoparticules de Z dopées
et cela peut être attribué à la forte concentration introduite dans l'oxyde de zinc ou bien la forte concentration de dopage utilisée entre parenthèses 20% ou la limite de solubilité des dopants de la matrice de Zedano est atteinte. واش معناتها la limite de solubilité يعني الحد الذوبانية تاع لو دوبون في لا ماتريس تاع l'oxyde de zinc. l'oxyde de zinc سي نورمال يدخل فيه لو دوبون مي يجي واحد الوقت يتساتورا يولي ديجاجي لوكسي هذاك الزيادة تاع الدوباج فير ليكستيريور وين يروح اذا يروح يتفورملنا على الحدود الحبيبية تاع l'oxyde de zinc. الحبيبة تاع l'oxyde de zinc الحدود الحبيبية نتاعها يقولوا لي جوان دو غرام. Donc l'excès de dopant ou bien ou la limite de la cela peut être attribué à la forte concentration de dopage utilisée ou la limite de solubilité des dopants de la matrice de l'oxyde de zinc est atteint et l'excès زيادة et l'excès de dopage se regroupe autour des joints de grains de l'oxyde de zinc en formant une autre phase qui est généralement la deuxième oxyde métallique. Maintenant la figure deuxième. La figure présente les pics de diffraction 1,00, 0,02 et 1,01 de l'oxyde de zinc dans la plage angulaire entre 31 et 37 degrés. Bon, dans cette figure, on observe qu'il y a un décalage des pics de diffraction vers les petits angles et vers les grands angles, ce qui indique l'incorporation correcte des dopants dans le réseau cristalline de l'oxyde de zinc. Donc, on a avec précision, on le pli de précision. Le décalage, par exemple, le décalage des pics vers les petits angles observé pour l'oxyde de zinc dopé argent conduit à l'augmentation de la taille, de la distance interréticulaire D selon la loi de Bragg. يعني لما طيطة تنقص D يزيد. D'après la loi de Bragg هكا تقدروا تفيريفيوها وحدكم. طيطة تزيد D ينقص. طيطة تنقص D يزيد. نعاود. Plus de précision, le décalage des pics vers les petits angles observé pour les nanoparticules de ZNO dopé argent conduit à l'augmentation de la distance interréticulaire selon la loi de Bragg. Ce qui signifie quoi? L'expansion de la maille cristalline de l'oxyde de zinc la maille de l'oxyde de zinc ou la ziyada. Et cette expansion peut être interprétée. La substitution des ions d'argent Ag+ dans les sites Zn2+. Mais on la substitution de Ag+ de rayons ioniques plus grands dans les sites de Zn2+, de rayons ioniques plus faibles. Bon, هذا chapitre numéro 1. لو تشوفوا في chapitre numéro 1 حكينا en détail على les oxydes métalliques اللي نقدروا نصادفوهم في l'étude expérimentale نتاعنا. l'oxyde de zinc. تلاحظوا باللي لهنا حطينا les informations concernant la couleur باسكو على بالي بلي حنحتاجوها في l'interprétation تاع l'aspect externe des poudres. حطيت aussi les rayons ioniques. هنايا الزنك 0.74 0.74 نروحو تراه لارجون 1.26 يعني كثر منه يعني اوتوماتيكمون لما الارجون يروح يتموضع في بلاصة الزنك صغير والارجون قطر تاعو الايوني كبير سي نورمال لا مايل حتكبر ولا لا سي بوغ سا حنانتربريتيوها بهذه الفاصون نقولوا باللي cette expansion peut être interprétée par la substitution de l'argent Ag+ de rayons ioniques plus grands نحط entre parenthèses 1.26 angstrom
dans les sites Zn de rayons ioniques plus faibles, entre parenthèses 0,74 angstrom. Bon, la même chose là. Interprétez le décalage vers les petits angles. Le décalage vers les grands angles. En outre, le décalage vers les grands angles observé pour l'oxyde de zinc, dopé cuivre et nickel conduit à la diminution de la distance interréticulaire selon la loi de Bragg, ce qui signifie la contraction de la maille cristalline de l'oxyde de zinc. La contraction est النقصان. Et cette contraction peut être interprétée par la substitution des ions de cuivre et nickel dans les sites Zn de place. ونحط entre parenthèses تحت كل ايونا le rayon ionique نتاعهم. هذا صفر الزنك هو 0.77 نيكل 0.72 وهذا 0.73 يعني مهما كان راهم أقل من الزنك ينقصوا من حجم تاع العماير. C'est pour ça عندنا décalage vers les grands angles. دوكا كملنا الانتربريتاسيون تاع لو سبيكتر هذا. maintenant واش حندير؟ حنهضروا على لي كالكيل اللي درناه. حنقول مثلا سميه تيتر à estimation des paramètres de maille et la taille des cristallites. ونهضر دركا على l'ajustement هذا اللي درناه. واش نقول les informations concernant tous les pics de diffraction tels que la position de θ, l'intensité E et la largeur mi-hauteur sont déduites par le régime Pront en utilisant l'ajustement gaussien. نحط بين قوسين multipix Gaussian fit. وندير بين قوسين voir la figure هذه par exemple نسميها la figure 3. ونقول les résultats sont résumés dans le tableau 1 اللي هو هذا. هذا التابلو ريزيمينا فيه tous les informations de θ, l'intensité et la largeur mi-hauteur de tous les pics de diffraction, bien sûr les plus intenses. من بعد كوش نهضروا درك على هذو اللي بقاولي. نقول la distance interréticulaire, les paramètres de maille et la taille des cristallites sont calculés en utilisant la loi de Bragg et la loi de Scherrer. نحط بين قوسين voir chapitre 2 page j'en sais pas l'essentiel اللي حبيت تعرف القوانين الحسبانية ارجع chapitre 2 الصفحة الفلانية دوك تلقى لي ريلاسيون كامل كيما هكا. من بعد كوش نقول les résultats sont présentés, les résultats sont résumés dans le tableau 1 et présentés dans la figure 4. هذه la dernière figure. كيفاش حنانتربريتيو maintenant la figure هذه؟ bon la figure هذه أول حاجة واش كاين هنا؟ كاين لي بارامتر دو مايل A ici la distance pardon la taille cristalline la taille de cristalline تاع l'oxyde de zinc ماهمش تاع les autres phases. حنشوفوا في la figure هذه la présentation la variation des paramètres de maille A ici et la taille des cristallites avant et après le dopage de l'oxyde de zinc. Dans cette figure, par exemple, dans cette figure, on observe que les paramètres de maille A et C sont diminués en raison de la contraction de la maille cristalline lors de l'incorporation des deux ponts بين قوسين ديال النيكل والكويفر. قلنا on observe que les paramètres de maille A ici sont diminués en raison de la contraction de la maille cristalline lors de l'incorporation de nickel et cuivre déjà interprété. Parce que qui sera l'incorporation de deux ponts de rayons ioniques plus faibles que le zinc. حيصير contraction de la maille. وكنا la contraction de la maille interpréتيناها ما كناش نزيدو نعاودوها. كي تصرا contraction de la maille كلشي ينقص la distance interréticulaire, les paramètres A ici. C'est logique. Et on observe en plus A ici sont augmentés encore lors de l'incorporation de l'agent.
نحط بين قوسين l'expansion de la maille cristalline déjà interprétée. Donc en ce qui concerne la taille des cristallites, des moyennes de l'oxyde de zinc, واش صرالها diminue suite au dopage. La taille moyenne des cristallites de l'oxyde de zinc diminue suite au dopage par le nickel et le cuivre. Cela peut être attribué à la compétence de croissance entre l'oxyde de zinc et les nouvelles phases de nickel et de cuivre présentant au joint de grain de l'oxyde de zinc. Je قلت لهنا علاه صرا نقصان في لا تاي دي كريستاليت تاع l'oxyde de zinc، نقص لا تاي نتاعو. انتربريتيناه بلي كاين تنافس في النمو ما بين اللوكسيد دو زنك واللوكسيد تاع لا فاز الجديده. حنا واش قلنا لا فاز الجديده حتتشكل على الحدود الحبيبيه تاع l'oxyde de zinc au joint de grain de l'oxyde de zinc. C'est pour ça حيصرى تنافس في النمو بين l'oxyde de zinc et le nouveau phase, la nouvelle phase pardon. C'est pour ça نقص لا تاي كريستاليت de l'oxyde de zinc. مي عاود طلعت من فوق، mais elle est augmentée encore suite au dopage par l'argent. On peut interpréter ça par exemple par la croissance individuelle de l'oxyde de zinc et l'oxyde d'argent. Bien sûr, il y a un autre avis تقدروا تبروبوزيو une autre interprétation تقدروا تبروبوزيوها. تقدروا تقراو لي ميموار لي تيز لي زارتيكل، تقدروا تلقاو دي زيدي بزاف باش نقدروا نانتربريتيوهم. ليسونسيال لازم تبروبوزيو لي قبل ما تبداو الانتربريتاسيون باش نديسكيتيو فيها، باش كي تفوتوا ديروا انتربريتاسيون ديروها مره واحده. بون كيما قلت النقصان في la taille des cristallites n'interprétioه بلا compétence de croissance entre les phases de l'oxyde de zinc et les nouvelles phases. هذا pour le nickel et le cuivre. Pour l'argent la taille des cristallites عاود زادت طلعت يعني زادت، وقلنا نانتربريتيو ça par la croissance individuelle des phases cristallines de l'oxyde de zinc et l'oxyde d'argent. C'est ça. Mais ما نقولش oxyde d'argent، نقول l'oxyde bien la phase deuxième ou la nouvelle phase. رجعنا للسبكتر هذا، كملنا l'estimation des paramètres de maille et la taille des cristallites. حكينا علاش لا مايل تنقص ولا تزيد، وحكينا علاش لا taille des cristallites تنقص ولا تزيد. نروحو دوكا البي نسميوها identification des nouvelles oxydes métalliques ونديرو كل وحده وحدها. نبداو pour les nanoparticules de ZNO dopé nickel. واش نقول هنا deux pics supplémentaires. Deux pics supplémentaires ont été observés à 2 θ à peu près 37 degrés, 43 degrés, qui correspondent bien au plan cristalline 111 et 200 de l'oxyde de nickel. On a référence GCPDF. De plus, donc on a les paramètres de maille. De plus, le paramètre de maille cubique, لازم نذكر وش من maille cubique A de NiO, pardon. Le paramètre de maille cubique A de NiO est 0,4181 nanomètres. Et similaire, le paramètre de maille A de la structure cubique de l'oxyde de nickel A égale à 41,81 nanomètres est similaire à celle du standard. ونحط ستاندار. منين يجيب ستاندار انا دركا؟ ستاندار حنجيبو من الشابيتر نيميرو 1. ها هو ستاندار. نحط هذا اللي تيليزيناه في الشابيتر ما نقدرش نحط النوتر ستاندار تاع لو ماتش ولا ما ندري ولا جي سي بي دي اس. نحط اللي استعملناه في الشابيتر باش نبقاو في فرد ليني. نعاود دركا واش نقول pour les nanoparticules de ZNO dopé nickel, 2 pics supplémentaires ont été observés à 2 θ, 37 et 43 degrés,
qui correspondent bien au plan cristalline 111 et 200 de l'oxyde de nickel. On a référence GCPDS. De plus, les paramètres de maille cubique de NiO, on a A égale à 0, normalement 41,1881 angstrom, est similaire à celle du standard. On a le standard interne, اللي شفناه هذاك في chapitre 4,117 angstrom normalement. Donc on نقول par conséquent يعني واش نستنتج من هذا l'analyse تاع spectre هذا الفير. Par conséquent, on a un système binaire des oxydes métalliques mixtes ZNO/NiO a été formé. Point. Mais on a le pourcentage qui est le match a été formé avec un pourcentage مثلا 70%/30%. La même chose pour la troisième et la quatrième. Finalement واش نقول حندير حوصله اللي درناه كل حنا درنا لي زاناليز ستركتورال حندير حوصله واش استنتجنا في لافان بعد الاناليز هذا نقولوا grâce à l'analyse structurale nous concluons que nous avons atteint notre objectif dans cette étude qui est le dopage départ et d'autre part la formation des oxydes métalliques de système binaire et ternaire. حنايا لو بيت نتاعنا ديما في ليتيد هذه اننا نديرو الدوباج واننا نتحصلوا على اكاسيد مختلطه. حققناه من الزوز وفيريفيناه بالدو دي ار اكس. لو دي ار اكس مونطرنا واش هي اثبتلنا فريمون انه لو دوباج est vérifié et la formation des oxydes métalliques aussi vérifiée. C'est pour ça on dit ça. بلي رانا حققنا الهدف تاعنا اللي هو الدوباج ولا فورماسيون دي زوكسيد ميتاليك ودرنا نديرو لو سيستيم بينير ايترنال. نرجع لو تابلو. هنايا عندي سيستيم بينير يعني ثنائي، سيستيم بينير ثنائي. مي هنا ما توقعناش انه يخرج لنا ثلاثي، مي يخرج لنا نقولو سيستيم ترنير. دونك جي فيني بوغ كملت. Pour la vidéo, j'espère que tous les points sont discutés et clairs pour vous. Donc bon courage pour l'interprétation. Salam.